سيدنا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, hadratal mukarramin wal muhtaramin serta para teletan majlis Ratibul Haddad sangat beten kula amul jaki. Alhamdulillah ngaturaki puji pun syukur dan keajunan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya terus makumpul ten kula ben panjenengan sedaja sami-sami hadir dekat majlis bagus kak dinta majlis Ratibul Haddad. Sekadin mai dalam bani cuman mau Ratibul Haddad dan kula ben panjenengan sedaja mau salawat ben salam da Gusti Nabi. Muji Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentantan ajukan majlis kadin dan kula ben panjenengan sedaja pada ajar agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekadin ma itu bagi salah sitong jihad berjuang jalan Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika dan kula ben panjenengan sedaja pada ajar ilmu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena sajian orang kadin to oning de kecarana syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka sajian kuat agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyambung pembahasan dari sebelum pakon seputar wudu. Pepangkin sebelum lastari bahas fardu wudu, lastari bahas syarat-syarat wudu, maka mungkin masuk deka bahasan perkara-perkara saya membetal ka wudu. Jadi orang wudu kadin to beda perkara-perkara sekak dimang orang menabi alaksana aki perkara kadin tu wudun betal, wudun rosak. Artinya pun kuta wudu boleh, tak bisa orang nikah kadin wudu umpamana. Pas ngelakonin kelakuan nikah, maka tak bisa asolat boleh orang nikah. Menabi terus asolat boleh kuta wudu. Karena apa? Wudun rosak. Kenapa perkara-perkara sebetal ka wudu ini ke pertama bedempak. Pertama keluar bareng dari jalan dua, jalan ada atau jalan budi. Keluar nih kak bentuk napas saus. Jadi pada bahaya bentuk bareng sebiasa atau bareng tak biasa, pada bahaya sekeluar beca atau bisa keluar kering. Pokok pada bareng saya keluar dari dalam badan nih kak, selebat di jalan dua, kemaluan dua nih kak, jalan si ada ben jalan si budi, maka wudun betal. Jadi contoh pada orang keluar kemi seumpamana. Kira biasa orang keluar kemi maka betal wudun. Atau ada orang keluar padang kita taludun. Atau keluar barang tak biasa, ada orang seumpamana ngening ngontal leker seumpamana. Oke. Pas oleh 2 hari leker keluar, tak noro kotoran, pokoknya leker bersih. Nek udun betal apa? Pola hanya keluar barang dari dalam tabuk selebat jalan dua neka. Ima jalan ada tapi jalan sebudi. Oke. Kecuali kak dinto keluar mani. Mana beda orang keluar mani, wudu ini kata tak betal. Oke, kenapa kita jarang bareng mani paneka? Pada keluar dari jalan saya ada, tapi masih kita aki. Kita karena mani ini kak butuh aki dekat perkara lebih rajin. Jadi syariat belas keten kuleban pancingan saja. Malah tak soros, malah tak wat cukup adus. Kenapa? Wudu tak rosak. Oke, wudu tak rosak. Katanya mana beda orang tepan tedung tepan nasaren. Pas junub, oke. Telepon bahasa Indonesia mimpi basah. Pas keluar mani, ciling aki kalau kun mani melolat ada badan selain saya keluar. Tak narok kemir kan saya keluar. Maka wudun ini pakun esa. Cuman dengan syarat tedung gelek tedung tojo. Mana bisa junub tedung mereng sumpah mana saya betal beni keluar mani nah. Tapi tedungnya saya mah betal. Kita tedungnya saya mah betal. Tapi ada orang umpamana ada orang reju sahwat. Oke, pernah boleh ajiling reng bini. Oke. Ajiling pang ni kasahwat seumpamana. Keluar man nih. Tanpa itu orang barang selain, maka udun ni kata tak betal. Artinya cukup adus, maka udun ni kapakun tak usah udu boleh. Cuman perhati-hati, waktu adus, ane kerja sampai nyeting dek ke bareng-bareng sih betal ka udu. Mana nyeting lagi sih betal benih keluar manin, tapi nyeting tepan adusan ini saya makhluk artena kati apa cara enten kula si agel aman bite pernah aki nyeting. Iki umpama ngkui sapu tangan seumpama. Tak ber sapu tangan saya biasan bade puskesmas kisah. Angki yang kui gesel malah ngilek sengkan saya udah boleh umpama. Angki ini kata apa? Tak usah kia uduk boleh karena man ini ka wajib aki dek bareng selebih raja. Wajib aki dek adus maka kau duk tak betal. Jadi tak nampak lah kalau pun lah ngasihin rekaren manis keluar dari pelanangan nikah.
Okey, tapi menabi umpaman tepak keten kula pribadi macam ya udah boleh bae dan kula malah sampurna. Yang mulai kece mana saya udah boleh umpaman nah. Okey. Baca mana sebut artena panjenengan keluar mani, otomatis kan wajib adus. Jelingaki aing arif aing bingkok cukup untuk adus to. Mare nadus yang ku ya wudu bisa kok tak cukup. Ini kegemperen. Tadi kata apa ku ya adus melolo yang penting saya enggak tepan adus panjenengan cek neku ka bareng-bareng saya bisa abet lagi dah ka? Dah ka wudu. Ini saya pertama. Nomor 2, saya abet lagi ka wudu nih ka. Iki saya nomor 2 saya abet lagi ka wudu elang akal. Elang akal ni kalau benar apa bayi? Pada elang akal kalau ben gila atau elang akal kalau ben jen aja nih saben je poning lambe atau elang akal kemasukan kesorban mabuk seumpamana atau elang akal tedung pokok akal elang maka udun batal. Kecuali beda kemurahan bagi orang yang saya tedung meskipun elang akal ni kata sedajan orang yang tedung udun batal. Bedah kemperan orang tedung tapi udun bakun tak betal. Kati kenapa? Panjenengan entar kosor baju seumpamana. Ngandu wudu cek sangkan kok saya wudu ajit masjid ribet kata ngebega kene seumpamana. Engko lah tinalah ngantu wudu dari Madura. Cek apalagi yang wudu dari Madura. Paneka bisa tak betal udun panjenengan. Hari keng kok mun nyaku wudu dari Madura dak remang kok kemarin saya tedo dalam mobil. Tak kenapa asaren dalam mobil. Yang penting sebelum asaren patepak gitu posisi tojun. Cak ajurukong patepak pak tekep sedajana. Kenapa bengkong dua nih kepasepak tojun pas panjenengan tedung. Meskipun panjenengan ngit dari ompen ngecit isuramadu paneka udun bakun sah, pakun tak betal, pakun beda. Umpamana kati kenapa mana binamira ternyata dan kula nancat kita ada orang si oning. Angki beni urus na panjenengan paneka. Angki. Kecuali beda orang yang setin panjenengan semirang aki bawa panjenengan akan tok seumpamana keluar angin leboceng tadi semobil. Ada kan panjenengan kita wajib ngalah gitu. Mungkin bitongna orang ini cuma sitong. Kau tu banyak aja pun minimal telo. Mana bi cuman setin panjenengan sebelah kaki akan tok gitu. Panjenengan cilik kaki njak rek arep melulu gendek kang kok nakana. Tak apa panjenengan meskipun tak percaya. Tapi mana bi lesa mobil saya nyaksen, supir kaki kentok, saya setin supir saya adalah, saya mobil nyaksen panjenengan, pon udah boleh bae pon panjenengan, kau tu percaya pon nih kan. Tapi kalau kun sitong setin panjenengan bi lebih orang tak kepercayaan sumpah mana, ani ka panjenengan tak wajib atoro, artinya umpaman pakun jeung kau tak wudu pakun bade gendek kaki, ani ka tak apa wudun pakun. Meskipun hakikatnya kan panjenengan akan ongko ini kan kemurahan syariat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tiba ada ceritaan orang tedung tapi udun pakun kita betan nih kak tedung orang yang saya tuju saya mentepak kau tuju enak orang penika dek ke bumi. Artinya betepak. Napa apa ya Habib? Asela atau tuju nguncur. Pokok cek sampai kelenon, cek sampai bengkong dua nih kak buka Habib. Oke. Karena kenapa? Karena bengkong dua nih kak saya sebiasan mabetal ka aben ni ka. Mabetal ka wudu noreng. Sedeng. Tapi beda syarat pula ni kak bener. Iki ingin cara ngaji sale bagi orang yang sedeng. Kenapa maksudnya? Itu bagi dalam kitab, dalam syariat, dalam fikih. Mana bi orang saya tedung toju ni ke orang saya sangat lempo sumpama. Luar biasa lempo. Tapi pun tancap nyari contoh makan po apalah ketika di saya sempo empon arasanan menika. Gila yang bayaki TV bae apalah beda tretan atau beda tangken saja lempon ciling aki mana bilang cek leponongku aneka meskipun dedung toju pakun betalu dun. Apa? Pola orang mana bilang po kilo nika pakun kelanun bengkong nika pakun blokong tretan. Tak kira aja po mungkin alo bengi bebe. Angki. Kenapa? Angki artinya pakun tak tekep. Bengkong ni kah, kalian buri ni kah bakun tak rekep. Ni kah orang se terlalu lempo, ben terlalu koros. Beda dengan kadang orang yang terlalu koros ada Engki, umpamana beda angin santak tak hiba dengan koros. Engki, dia adisa pada juga meskipun asaren toju, ni kah udun betal. Mak bisa, pola na orang terlalu koros pada juga bila asela. Bengkong ini tak kira tutup ceritanya. Tak sepak bakun. Jika kalau akan apa yang selalu tak genteng pun. Oke. Tapi mana bidan kula insyaallah bunten dalam anu ni kaya yakin dan kula sedih aja nah kideng gen. Bunten Habib kan susah kok kan tak bisa. Anggo area bidang tojo aja, Bu.
Ukuran lempo ni apa? Angki mana bibasan mangken baribut obesitas baribut. Obesitas. Oke, obesitas ki tak beuh se. Marin bahasa. Oke. Angke umpun je sebut baribut bawa lari lari TV baribut ini kan. Lah kok jek lempon lah sini ka. Aten mana bi karo kun ki katipo lempon katiba aben nih ka. Berek 90 100 nika ki aman. Mana bila bodo orang buruan 120 110 nika tengate ki cak saren pakun make asrena toju udun betal. Anapa? Kelenun burin tah tekep ibebe. Pakun anu rekan pakun buka. Pakun melar. Nika se nomor 2 se betal ka kaudu. Se nomor 3 se betal kaudu nika pertanyaan nyeting orang bini sebeni mahramah. Dadi beda orang bini beni mahramah panjenengan, beni masjidin panjenengan, beni teretana panjenengan, beni orang sepon panjenengan, beni matuan panjenengan, beni panakan panjenengan, panakan kok anan tretan, beni anan sapopo, menabi anan sapopo beni mahram pun anan tretan laki kaireng nika pada tretan bini pas majadi kaireng menjadi dimbu menjadi dirima engki pas mbah dirima mbah dirimbu pada nika tak betal. Oke, termasuk boleh matuah. Nika lanceng seistana pembahasan mahram nika. Oke. Daereng ke atas ke bebe. Banyak pembahasan nika kalau teroi bahasa mahram nika sareng den kula papangkeun silakanlah khusus abahas pasti rasa mahram, pasti rasa beni mahram. Karena banyak orang nika tak oning. Bahkan dari tak oning sangka par tungku mahram. Ceng gunceng keberak kedai murben bini nale. Mi pas ceng gunceng age ye cek reng tang mahram ro alake tang ale apa beni tretan beni mahram tretan engke tak oleh tak kengeng nika. Nah nika nyeting reng bini si beni mahram mana bi panjenengan si nyeting tanpa lampen ben salah situ ngasih dua nika selake atau besi bini nika pada raja kedua atau salah situ ngasih dua nika engke pada raja kabira ini pada raja kedua nika betal udun nyeting kolen. Mana bi nyeting sebeni golek ketiban apa? Nyeting kiki, nyeting koko, nyeting obu, ane kau udun tak betal. Maman panjenengan tep ana serang rajih seumpamana. Panjenengan lu kaya tangobu anu aki ka bacor acek geutel. Ki korje selek sampai nyeting ka kolen jeteh adisa. Koro kun isret aki sareng panjenengan sebi teguh cok koncone pun sebini. Nek tak betal udun panjenengan apa? Pola obu. Atabu panjenengan tep ana rampak sareng sebini pas nyeting kokon sebini. Ane kata betal udun panjenengan apa? Polan koko. Tapi meniting kolek pada kolek ane ka betal. Betal ka ketiban apa? Manabi pada raja keduaan. Ukuran raja nih kah? Ukuran raja ukuran sela ampun ika syahwatin. Jadi bila nak kana bini. Jeleng aki lampun ika syahwatin nak kana ane kau berarti nyeting nih ka betal. Bagi saya, bagi orang yang tabiatnya sah biasa, artinya orang normal, kalian Bada orang ini ka orang cuba, orang fasik, orang jahat seumpamana, atau orang se tak normal, orang sekecil sahwat. Aneka tak bisa kebayi ukuran, karena kadang ngejeling baji itu terus ternyata. Mulai jeling aki baji begabek polempung, ada tak terus. Aneka tak bisa kebayi ukuran. Saya kebayi ukuran ini kenapa? Orang yang sah biasa. Ki ketika leban panjenengan ka. Umpama jeling nak kana kene normal, jeling aki terus apa nje? Ya siapa sih terus gaji ya? Wah berarti ada aki bawa anak-anak ini kaki gini. Tapi panjenengan nekuk nikah ki, nekuk nikah tak betal. Tapi sareng ulama nikah se mana bidan kule pribadi nekuk pendapat kak dintok malah tak posang, malah tak kira pikiran. Arya nak kana Arya mau betal apa nje? Ya korene apa? Ya kor dari umur. Itu bagi sareng ulama nikah. Ada bagi sareng ulama mana bibadena kana bini umur 5 tahun. Mana bibadena kana kini umur 5 tahun. Meskipun boten lelempo lah raja. Lah ikatarroen lah, lah gelenon nyahutin ka orang. Anika selama umur lagi 5 tahun tak betan nyiting nikah. Umpaman ada neroen lah, keng setero saya tak normal. Dia nak kana 5 tahun nikah teroen nikah. Berarti keng salan setero. Ana apa bulan umur 5 tahun. Jadi dia pun ulama nikah pendapat nikah mana bi umur 5 tahun anika mutlak. Dia pun ulama nikah mutlak tak mabetal. Mana bi umur 6 tahun nikah khilaf. Bade si ada buaki mabetal, bade si ada buaki tak mabetal. Terserah panjenengan menurut sikak kama apa. Napa mun dudu saya betal lagi nah? Napa mun dudu saya tak mabetal. Mana bi umur peto nikah mutlak mabetal. Meskipun ijiling aki injo kok tak tero kana-kana coba iki nganu
Selala ros koros coba bener anak bini umur 7 tahun. Kaki buat terus karo benda apa long tidu. Benda dan gua duan benda. Anjing gua tanda selala koros engki mun koros. Mun lempo seumpamana. Po masuk teretan umur petok ni kalampon raja pun. Jadi mana umur petok ni kah? Mutlak tak mutlak betal. Jadi lemak tak betal, enam ike khilaf berisi betal laki berisi tak betal laki, petok mutlak betal. Jadi pada macanan nyeting bicara nyeting nak kanak seumpama umur 7 tahun sebenarnya mahramah aneka wudu boleh. Kenapa? Karena wudu panjenengan betal. Tapi mana bi kolek atau mau kolek? Mana bi kolek atau mau kolek? Kolek kak kamah, kolek setuju nak kolek. Karena kemarin beda kenapa? Beda bahasa nyeting juga, cuma nyeting di area tertentu. Bahasan saya terakhir menikah. Kenapa saya terakhir? Saya betul lagi ke wudu, nyeting kemaluan dua. Kemaluan saya ada dan kemaluan saya ibu deh. Cuma nyetingnya gelak kalaban kenapa? Kalaban depan tanang. Kalaban depan tanang nih keben depan keriki nih kan. Kelenon. Jadi panjenengan kelenon. Pelanangan tetap agak getel seumpama. Pas musol sareng panjenengan tepaan di wudu. Engke ampun wudu betal pon. Engke wudu betal ampun. Neka apa? Kelenon. Abek lah kalau pakai neka kudu bek vulgar sakone. Engke. Melan beda cerita na engke cerita na orang lambe paling lebrang aja pakai aja pon. Pelan bahasana bugian wargawat ya pon di dalam. Engke. Mana bisa terangaki tak paham, tapi jek lebih debur-debur ini jek lebih, karena kadang ya pakai ini kebahasan vulgar pasti perusuh sekali ini kata kenging debur-debur. Jadi pakun sampai yaki ke orang yang sebedena. Pernah pasti betal kalian mana bi orang laki ini kemudian bungkel ternyata. Oke, mulai bungkel. Mulai bungkel ini sampai ke atas nih kah? Nek betal. Mana bi telur kak disa. Yeting cuma ke televisi tak napa. Pokoknya sampai poloka. Yang ini saya sampean tak kau sakit saya asar benar kan. Engki, mang sampai selama nabi telur lagi saya tak mau betal. Engki, saya betal ni kau lanang na. Berapa bi? Engki. Cuman gelak ni kasih betal. Seting kalau bentabun tanang, bentabun keriki. Artinya mana panjenengan pelanangan nagetel semua pas ikeru kelaban sebenarnya boleh bayar salah seneka makai janji 2 jam saya misalnya udun tak betal ternyata apa boleh nih bayar kalaban nih kolek nikah angki kalaban punggung tanah bongkore angki mungkin seumpama mana bisa rang dan gula kalian nol berkersam sebenarnya itu cuma contoh nih kak mana bisa rang dan gula tak ikeru TV keng si agar waki rajitan gula seumpama si agar waki rajitan dan gula keng saya ekor waki ben rajin nih kayak beni ekor sarang tangan beni kayak sarang depan sarang punggung tangan nih kan betul lah rajitan gula betal deretan kenapa biten beni betul lah beni keng polan nyeting pelanangan keng nyeting golen sela ke engke jadi abali boleh ada kebahasan saya mah betal nih kan mana bi setting kalau bentabun tanang bentabun keriki katanya kenapa okorna kita bagi serang ulama cara ngokor nih kah mana bi keriki nih kah bak mana biru hurus yang aspete abek teket sekoni cepon jadi bareng sak campur nih kah anika saya mah betal bila nyeting ke pelanangan jadi panjenengan seumpama king terlageru pas poster mereka tak betalan apa pelan nih ke bengkir beni dalam oke makan nikah seumpama nikah pokok lagi bengkir nikah jadi bareng saya beri luar teh ke nikah bengkir mana bimpol kati pernah apa cara jenis ke tak bisa nikah mana bimpol teh ke pernah nah jadi saya luar saya campur nikah hukum luar panjenengan aku kamalona panjenengan sarang kir bengkir tanang nikah anika tak betalan apa walan hukum luar ampun oke pertanyaan mungkin mana bi beda kepelanangan pelanang na orang ketok summa mana pagi ke ten kule dan jalan tak ku serang ten kule betal tu ten kule betal pakun selama ni kaki bentuk pelanangan aten mana bi jeling aki lah kare tolang akak disa atau bola le jeling aki lah tak sikut pelanangan sama sekali melarat semangki lagi betul tak mangki ya boleh la ampun letak statusnya letaknya anu pon ni lengki lah lebcok ben semacam lebangkai ni kata apa tapi tak merenges gitu nek mungkin cek gengkun nek ane kan tapi mana bikin ki pakun abentu ben anyar ma pelanangan meskipun iketok pelanangan nika pakun betal mana bisa ibudi nika panapa saya ibudi nika kalian bagian sagi girigi nika tretan
Ten muni pas sedejan bengkong pancenan umpaman getel ka anjen di geureuh tah apa. Pokoknya bagian saya tekep ka dis lah. Bagian girikin geus segir pengkir mana be pancenan ning ka dis kala benteup antanang benteupan geriki maka udun panjenengan batal. Mulai cek getel lebih yuri seumpaman geus sareng punggung tanang tah apa. Angki. Kor benih glanun, kor benih bulin rajin saya Ekeruaki, mana biga murin rajin si ekeruaki kalau ban punggung tanang nih kasih betal pola nyeting golen orang rajin dua si bani mahram oke wallahu alam kurang lebihnya sebarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa Orang laki kan,